آپ کو پتہ ہے کہ ہم کبھی بھی آتے ہیں اور لائف آتے ہیں تو یا تو ٹیڈکس کے صورت میں آتے ہیں یا کوئی پیغام دینا ہوتا ہے یا کسی معزز مہمان سے ہم ملاقات کرتے ہیں، ان کی لائف جرنی جانتے ہیں، ان سے ہم سوالوں کا سلسلہ کرتے ہیں تاکہ ان کی لائف جرنی سے ہمیں کچھ حاصل ہو سکے اور اس پر ہم عمل کر سکیں، ہمیں کوئی اچھی بات مل سکے۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ بہت ہی معزز، بہت ہی پیارے بیٹے ہیں ہمارے، جو ماشاء اللہ بہت محنتی ہیں، اور ان کا ریحان اسکول سے تعلق ایز اے ٹیچر ٹریننگ سے ہوا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو بچے تیار ہو رہے ہیں یہ مستقبل کا معمار بنے۔ تو الحمدللہ ہمارا ماشاء اللہ مشن بہت زبردست ہے۔ آپ بھی اپنے بچا سکتے ہیں، اور اس طرف آنے کے لیے کوئی زیادہ مشکل قدم نہیں ہوتا، ہم سے کانٹیکٹ کریں، ہم انشاءاللہ بچوں کو آپ کے ٹریننگ دینے کی کوشش کریں گے۔ تو بہت بہت شکریہ۔ اور بیٹا السلام علیکم، آپ کے ٹائم دینے کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا مصروف ہونے کے باوجود آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے بیٹے ہیں حیدر ہمت والے، تو یہ بیٹے ہیں، ان کی ہمت ماشاءاللہ واقعی بہت ہی مستحکم ہے، اور بہت زیادہ انہوں نے گرو کیا ہے تھوڑے سے دنوں میں ماشاءاللہ۔ ہم ان کی نظر بد سے بہت ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نظر بد سے محفوظ رکھے۔ بہت بہت شکریہ بیٹا آپ کا، اور آپ اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن دیجیے گا تاکہ ہمارے ویورز جان سکیں آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، اور کیا کر چکے ہیں ابھی تک۔ تھینک یو بیٹا۔ وعلیکم السلام میم، اینڈ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور اپنے شو میں بلایا۔ میرا نام حیدر علی ہمت والا ہے، اور میں مریم اسماعیل مدرسہ اینڈ اکیڈمی میں آن لائن کلاسز لیتا ہوں، اور میں بھاولپور سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں بھاولپور میں بیٹھ کر ہی مریم اسماعیل مدرسہ اینڈ اکیڈمی میں آن لائن کلاسز لیتا ہوں۔ اللہ زبردست، بہت زبردست بات کہی ہے آپ نے کہ آپ اپنے علاقے میں رہتے ہوئے آپ کہیں بھی تعلق قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اے آئی کا دور ہے، اور اس اے آئی دور میں ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہمارا پورا دنیا ہمارا محلہ بن جائے، اور ہم ایک دوسرے سے کام بھی لے سکیں اور کام دے سکیں، اور بہت اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ رہ سکیں، کیونکہ جو محلہ ہوتا ہے، پڑوس ہوتا ہے، اس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب دور کا محلہ ہوتا ہے اس میں جی لڑائیاں بالکل۔ نہیں ہوتی۔ بہت بہت شکریہ بیٹا، آپ نے اچھا انٹروڈکشن دیا اور مجھے خوشی ہے۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیے آپ نے کتنے عرصے میں کیا کیا سیکھا آن لائن اکیڈمی سے؟ تھینک یو بیٹا۔ جی میم، میں نے پچھلے مہینے ہی جوائن کیا تھا، اینڈ پہلے تو گھر میں کیا تھا، 5-6 ٹاسک گھر میں کیے تھے خود بخود، اور میں نے اچھے ٹاسک کیے تھے، تو پھر سر ریحان نے ٹاسک دیکھے، انہیں پسند آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو آن لائن کلاسز دلواؤں گا۔ تو پھر انہوں نے فیس بک پر گروپس بنائے، اینڈ آپ سے بھی ملوایا گروپس میں، اور پھر انہوں نے آپ کے ساتھ جوائن کر دیا، اور آپ سے کلاسز لیتا ہوں، اور ماشاءاللہ بہت اچھی کلاسز ہوتی ہیں، ان میں بہت اچھا سیکھنے کو ملتا ہے۔ 1 مہینے میں الحمدللہ میں نے اے سی سیل کمپلیٹ کیے، کچھ ٹاسک رہتے ہیں جیسے انٹرویو وغیرہ، تو وہ بھی کرنے ہیں، تھوڑے سے رہتے ہیں، اور باقی اس مہینے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، جیسے کہ کینوا پوسٹ بنانا، اسٹوری پوسٹ بنانا، اس کی ڈسکرپشن وغیرہ بنانا، اینڈ سانگز وغیرہ، انٹرویو لینا دینا، ٹیڈکس ریویو، کوڈنگ ٹاسک۔ الحمدللہ اس 1 مہینے میں بہت کچھ سیکھ لیا، اور بہت مزہ آیا، اور کلاسز میں بھی بہت مزہ آیا، اور وہاں سے بھی بہت کچھ سیکھنے کا ملا۔ ماشاء اللہ زبردست۔ یا نہیں؟ جی میم، دوبارہ ریپیٹ کیجیے۔ جی بیٹا میں یہ کہہ رہی ہوں، میں نے آپ کی سٹوری پڑھی تھی، جی جی اس سٹوری کے بارے میں
मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूवर्स को अगर उसमें से कुछ हिस्सा आप बता सको और आपको कोई एतराज ना हो तो आप हमारे व्यूवर्स को बताएं ताकि उन्हें भी इसमें से कुछ सीखने को मिले और वो भी अपनी हिम्मत को हौसले को बढ़ा सकें। थैंक यू। जी मैम, मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे पैदा होने के 18 घंटे बाद मेरा पहला ऑपरेशन हुआ। अल्लाह ताला ने पैदा किया और कुछ आजमाइशें भी दी। देखे ना, अल्लाह ताला उन वालदैन को आजमाइशें देता है जो उनके नेक बंदे होते हैं। एंड मैं जब पैदा हुआ तो मेरे 18 घंटे बाद मेरा पहला ऑपरेशन हुआ। माँ बाप बहुत परेशान थे एंड उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ना उन्होंने कुछ। फिर 18 घंटे के बाद फिर मेरा एक दो दिन 2-3 महीने बाद दूसरा ऑपरेशन हुआ एंड उसके बाद तीसरा भी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मेरे वालिदैन ने कभी हिम्मत नहीं हारी एंड उन्होंने हिम्मत से काम लिया और मेरा इलाज कराते रहे। मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज तक मुझे सहूलियात दी हैं, पढ़ा रहे हैं और मुझे बहुत सी सहूलियात दे रहे हैं और आज तक मेरा ख्याल रखा है। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं व्यूअर्स को भी यही कहूँगा कि जो माँ बाप से रूठ जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अपने औलाद का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और उनके बड़े होने तक, उनके जवान होने तक उनके ख्याल करते हैं, सहूलियात देते हैं, पढ़ाते हैं। तो उन्हें चाहिए कि वालिदैन से रूठना नहीं चाहिए और कभी हिम्मत भी नहीं हारनी चाहिए बंदे को। ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। तो आप माशाल्लाह कॉलेज भी पढ़े हैं, यहाँ पर भी आप टास्क जो करते हैं और ज़ाहिर बात है अपने वालिदैन की भी खिदमत करने की कोशिश करते होंगे माशाल्लाह। जी तो बिल्कुल। आप किस तरह से मैनेज करते हैं अपने टाइम को? जी मैम, मैंने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है। सुबह उठता हूँ 6 बजे एंड एक मैम ने टास्क दिया था सुबह सुबह का और शाम का, वो टास्क करता हूँ एंड फिर उसके बाद नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करने के बाद रेडी हो जाता हूँ, पहले रेडी होता हूँ फिर नाश्ता करता हूँ, फिर कॉलेज चला जाता हूँ 8:30 बजे। फिर वहाँ से कभी 2 बजे आ जाता हूँ, 1:30 बजे, 2:30 बजे ऐसे। फिर आके रेस्ट वगैरह फ्रेश होकर फिर 3 बजे क्लासेस होती हैं। उसमें 1 घंटा क्लासेस के बाद 4 बजे एक दो टास्क और कर लेता हूँ, जैसे टेरेस रिव्यू, कॉलोनी वगैरह। उसके बाद फिर शॉप होती है, वहाँ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। वालिद हैं, उनका हाथ बटाता हूँ, कुछ सामान वगैरह लेना होता है शॉप के लिए, वो जाता हूँ ले आता हूँ। फिर सब्ज़ी वगैरह भी वो भी साथ ले आता हूँ एंड फिर घर का काम हो जाता है, जैसे देहात है या कुछ होते हैं जैसे लकड़ियाँ उठाना जलाने के लिए, तो वालदा की भी हाथ बटा देता हूँ सामान के लिए। एंड फिर रात हो जाती है, थोड़ा सा कॉलेज का वर्क कर लेता हूँ, फिर रात को वीडियो एडिटिंग करके फिर आराम करता हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन-सा टास्क में से कौन-सा अच्छा लगा कि कौन से टास्क के ऊपर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं? हम्म, मैं इसकी ऑनलाइन क्लासेस के टास्क की बात करी है मैम। जी, 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 जी बेटा। जी मैम, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा टास्क पसंद है, वो है इंटरव्यू लेना और देना। तो उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? जी मैम, इससे मुझे एक फ़ायदा ये होता है कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड मुझे बोलने का तरीका आता है। और दूसरा फ़ायदा ये है, जब हम इंटरव्यू करते हैं कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें नहीं पता होती। जब बंदा इंटरव्यू मीन्स के आगे किसी से सवाल पूछ रहा होता है और उसको पता होता है तो वो बता देता है और हमें वो जानकारी भी हो जाती है एंड जो हमें नहीं पता, हमें पता होता है अगले वाले को भी जानकारी हो जाती है। एंड तीसरा तो ये फ़ायदा है कि नेटवर्किंग बढ़ती है, जान-पहचान होती है। जैसे अगला बंदा उसे नहीं जानता, उसे जान लेता है, फिर बाद में हम किसी काम भी आ सकते हैं एक-दूसरे के एंड इवेंट हो, बंदा बुलवा लेता है। इस तरह इंटरव्यू के बहुत फ़ायदे हैं मैम। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन। अच्छा, आपने अपनी ज़िंदगी का क्या गोल सेट किया हुआ है? जी, मैंने ज़िंदगी का ये गोल सेट किया है कि एक कामयाब
इंसान बनूँ एंड एक बड़ा आदमी बनूँ, जैसे कुछ अभी बन जाऊँ। ख्वाब तो यही है, एआई एक्सपर्ट बनूँ और अपने इलाकों के बच्चों को भी पढ़ाऊँ, क्योंकि आजकल पाकिस्तान आईटी की दुनिया में बहुत पीछे रह गया है। तो मैं भी चाहता हूँ, सर रेहान अल्लाह वाला सर भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में लोग एआई को सीखें एंड गुर्बत का खात्मा भी हो। तो मैं भी चाहता हूँ कि जब मैं एक कामयाब बन जाऊँ, फिर मैं अपने इलाके के बच्चों को पढ़ाऊँ, उन्हें भी एआई सिखाऊँ, अदर स्किल भी सिखाऊँ, उन्हें भी सीखने सीखने का मौका दूँ, और इस तरह हमारा पूरा पाकिस्तान सीख जाए और हम भी तरक्की करें आईटी की तरह, आईटी में। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, माशाल्लाह बेहतरीन बेटा, आपने बहुत ज़बरदस्त बताया। अच्छा मुझे ये बताइए टेडेक्स रिव्यू के लिए आपको क्या मुश्किलात पेश आती हैं? क्या आसानी से कर लेते हैं या थोड़ी बहुत मुश्किल आती है? टेडेक्स देखते हैं या नहीं देखते हैं? सारी बातें बताइए। जी मैम, टेरेस में तो मुश्किल तो ये आती है कि उसे पहले देखना पड़ता है, एंड इतना मुश्किल तो नहीं होती, आसान होती है। उसे फिर 4-5 दफ़ा देखना पड़ता है। अगर ना समझ आए फिर चैट जीपीटी को बोल देते हैं, इस टॉपिक का टेरेस रिव्यू है, इसका खुलासा बना दें, आसान ज़बान में कुछ लिख दें। फिर हम उसे पढ़ लेते हैं, कुछ समझ आ जाता है, वीडियो भी देख लेते हैं, उसे भी पढ़ लेते हैं। फिर हम कैमरे के सामने जो होता है, वो अगला जो बोल रहा होता है, वो उसी की ज़बान में बोलना पड़ता है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा वाक़ई में अच्छा आपने कोडिंग वग़ैरह भी सीखी है और माशाल्लाह आप वीडियो वीडियो भी बनाते हैं, क्या करते हैं, एडिटिंग करते हैं। तो ये आपने पहले से सीखा हुआ था या बाद में सीखा है? मैम, वीडियो एडिटिंग वगैरह तो ये तो जैसे 6-7 महीने पहले ही सीख लिया था यूट्यूब से, वीडियोस देख देख के, जैसे ट्यूटोरियल्स वगैरह होते हैं, फिर उससे प्रैक्टिकल करते हैं, फिर ऐसे ही बना बनाते बनाते सीख गए हूँ। अच्छा। और यहाँ से आपने जो सीखा उसमें और जो कहीं और से सीखते हैं तो उसमें कुछ फ़र्क महसूस होता है आपको? जी मैम, यहाँ से जो सीखा है वो भी बहुत अच्छा है। जैसे कैनवा पर हम जाते हैं, सॉन्ग लगाते हैं, फिर उसके चैट जीपीटी पर जो लिखाया हुआ होता है उसे लेके जाते हैं। ये भी अच्छा है, इसमें भी ट्रांजैक्शन वगैरह हैं, इफेक्ट्स वगैरह हैं। ये कैनवा में भी मज़ा आता है। कैनवा की असल बात ये है कि जो भी हम वीडियो ढूंढें, फाइंड करें, जैसे हम इधर कैपकट पर एडिटिंग करते हैं, पहले क्लिप्स को डाउनलोड करते हैं, फिर हम इंपोर्ट करते हैं सब कुछ। कैनवा का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सब वीडियोस वहाँ मिल जाती हैं। अगर किसी के पास कैपकट प्रो हो तो उसका तो सबसे बड़ा फ़ायदा है, वो सिर्फ टाइटल देगा, नीचे वीडियो आ जाएंगी, और जो फर्स्ट फर्स्ट वाली होती है प्रो होती है, और असल में काम भी वही आती है, एंड बंदा वहीं से बना लेता है। और कोई कोई लोग तो कैपकट सॉरी कैनवा से डाउनलोड कर लेते हैं वीडियो। नहीं, कैनवा से नहीं है, ज़्यादातर फ़ेसबुक से भी और गूगल से तो अच्छी खासी हर चीज़ मिल जाती है और कैनवा पे तो हज़ारों के हिसाब से टेम्पलेट पड़े हैं। तो मैं बिल्कुल। आपसे जवाब लेने हैं मुझे तो मुझे नहीं बताना, तो बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं ये चाह रही थी आपसे मैं ये पूछूं कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से मैनेज करेंगे आगे चल के। आप क्या चाहेंगे कि आप कौन से मुल्क में कारोबार करें या पाकिस्तान को ही चूज करेंगे या ऐसा कौन सा कारोबार आप सोच रहे हैं जो आपके लिए बेहतर साबित। जी मैम, मैं अपनी लाइफ में कहीं बाहर कारोबार करना तो नहीं चाहता, पाकिस्तान में ही करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान एंड में जो कारोबार करूँगा वो आईटी पर करूँगा, एंड कोई और नहीं। क्योंकि जब मैं एआई सीख रहा हूँ, एंड मेरा ख्वाब भी है कि एआई एक्सपर्ट बनूँ, तो यही मैं बच्चों को भी सिखाऊंगा, खुद भी मीन्स के एक स्कूल खोलूंगा, रेहान सर का मिशन को पूरा करूंगा, गुर्बत का खात्मा करूंगा, यही करूँगा और तो कुछ नहीं करूँगा। एंड बच्चों को भी यही सिखाऊँगा और खुद भी सीखता रहूँगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ज़बरदस्त, आपका इंशाल्लाह। मिशन अच्छा है।
और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, आपने कहाँ-कहाँ सफ़र किया? आपका एक्सपोज़र कितना खुला हुआ है? आप कुछ इस बारे में बताएँगे? जी मैम, मैंने सिर्फ 2 सिटी में विज़िट किया है, जैसे एक कराची, कराची तो पूरा घूमा हुआ है मेरा, एंड भावलपुर। अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, आपको जो पसंदीदा शख्सियात हैं, उनके बारे में अगर मैं पूछूँ तो आपको कौन-कौन पसंद है? वैसे पसंद तो मैम बहुत हैं, उनमें से आपको चंद बताता हूँ। सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सेकंड में माय पेरेंट्स, थर्ड में रेहान अल्लाह सर, फोर्थ में मैम नूरा बेनेस वाली। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपको खाने में क्या-क्या पसंद है? खाने में देहाती लिहाज से तो सरसों का साग और चावल वाले आटे का पराठा, एंड और देसी चीज़ें जैसे मक्खन वगैरह हो गया, और बाकी जो फास्ट फूड में बर्गर एंड चिकन बिरयानी वगैरह। अच्छा, माशाल्लाह। चलिए ज़बरदस्त। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, एआई जो है वो हमारी कितनी सपोर्ट करती है और हम उससे कितना फ़ायदा लेते हैं? जी मैम, एआई हमारे को बहुत सपोर्ट करती है। जैसे, और हम फायदा भी इससे बहुत लेते हैं। जैसे जब से चैट जीपीटी आया है, 2-3 साल हो गए हैं, मुझे तो अभी साल हुआ है पता लगा है। देखें, जब हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम चैट जीपीटी के पास जाते हैं। एक लफ्ज़ होता है, जैसे तालीम के लिहाज से पूछ लें, तो जब हमें पढ़ते हैं तो एक लफ्ज़ समझ नहीं आता, तो हम चैट जीपीटी के पास जाएंगे, हम उससे बोलेंगे कि इसके मीन्स बताओ, पूरी डिटेल दें, इसकी कहानी भी बना के दो, एंड एक उस्ताद की तरह समझाओ भी। तो हमें बहुत अच्छी तरह समझा देता है और हमें समझ भी आ जाती है। एंड दूसरी फील्ड्स में भी यही काम आता है, एंड दूसरी फील्ड्स में भी यही काम आता है, जैसे अदालत अदालत को देख लेते हैं अब। कोई लोग कोई लोग होते हैं जो मिस के जज यही करते हैं कि अदालत में दोनों उसका ग्रुप्स का सुन लेते हैं, चैट जीपीटी को बता देते हैं, वो इंसाफ करके दे देता है। एंड डॉक्टर्स में भी मैंने कई दफ़ा देखा है, अब मैं जाता हूँ अपना इलाज कराने, अभी भी चल रहा है, तो वहाँ देखता हूँ अगर उन्हें कोई समझ नहीं आती टेस्ट करते वक्त, तो वो फ़ौरन चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं, या चैटबॉट या कोई और चैटबॉट ओपन करके उनसे सवाल जवाब पूछते हैं, या एक लाइन देते हैं, वो उसकी पूरी पिक्स बना के दे देता है कि बच्चे को ये मसला है और ये मसला नहीं है। तो एआई बहुत फ़ायदा कर रहा है इंसानों का और बहुत सपोर्ट देता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप जाते हैं अस्पताल में तो क्या आपके सामने ऐसा कोई एक्सपीरियंस आया? जी, एक्सपीरियंस एआई के बारे में। यस। जी, एक्सपीरियंस तो मैम बहुत है। देखें, पहले एआई तो अब तो मोबाइलों में बंदा यूज़ कर लेता है, कुछ समझ नहीं आता मोबाइल में सर्च कर देता है एंड सब कुछ आ जाता है। आजकल तो मशीनें भी बहुत आ चुकी हैं, एंड जो ऑपरेशंस पहले होते थे वो हाथों से करते थे, अब तो मशीनें करती हैं। एंड मैंने 4-5 नहीं साल पहले ऐसे ऑपरेशन देखे हैं। वो ऑपरेशन करते हैं, कुछ टाँग के होते हैं जो खोलने पड़ जाते हैं, एंड अब ऐसे टाँग के आए हुए हैं जो खोलते भी नहीं है, बल्कि अंदर से अंदर ख़त्म हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो आपका एक्सपोज़र माशाल्लाह खुला हुआ है, आपने काफ़ी लोगों को एब्ज़ॉर्ब किया है माशाल्लाह। तो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आपको कौन-कौन से ममालिक पसंद हैं, इसके बारे में बताइए? फर्स्ट तो जहाँ मैं रह रहा हूँ, मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान, एंड इसके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। एंड सेकंड में मक्का मुकरमा, मेरा ख्वाब है कि मैं हज उम्रा करूँ, एंड अल्लाह पाक तमाम हुँ, मुसलमानों को हज उम्रा आमीन, करने का नसीब अता फरमाए, एंड मैं आमीन। भी करना चाहता हूँ। और तीसरा, चाइना, वहाँ जाके मैं देखना चाहता हूँ कि चाइना कहाँ तक तरक्की कर गया है, और क्या क्या हो रहा है, और वहाँ से भी
کاپی کر کے پاکستان میں بھی ترقی کرنے کی صلاحیت دوں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو واقعی آپ کے جذبات ماشاءاللہ اچھے ہیں، پاکستان کے لیے بھی ویسے بھی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے، ماشاءاللہ آپ نے دین کے متعلق بھی کافی کچھ پڑھا ہوا ہوگا اور بہت کچھ جی سیکھا ہوگا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے، ماشاءاللہ آپ کا رجحان جو ہے وہ دین کی طرف بھی ہے، تو کیا آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ دینی تربیت بھی دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ جی میم، میں ٹیکنالوجی کے ساتھ لوگوں کو دینی تربیت بھی دینا چاہوں گا کہ وہ 5 وقت نماز پڑھیں، صبح اور شام قرآن پاک کی تلاوت کریں، اینڈ سچ بولیں، اینڈ والدین کا ضرور احترام کریں۔ اگر وہ ڈانٹ دیتے ہیں تو ان کے آگے بولیں نا، بلکہ سر جھکا کے کھڑے رہیں، ان سے ادب سے بات کریں، اینڈ اپنے بڑوں کا احترام کریں اور چھوٹوں پر شفقت کریں۔ ماشاءاللہ زبردست۔ آپ نے جھوٹ کا ذکر کیا، تو کیا جھوٹ ختم کیا جا سکتا ہے لوگوں میں سے؟ جی میم، جھوٹ ختم کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں آج کل لوگ چھوٹی سے چھوٹی بات چھپانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ جھوٹ کو چھپایا جائے اینڈ جھوٹ نہ بولا جائے۔ جھوٹ بہت بری عادت ہے، کبیرہ گناہوں میں سے آتا ہے جھوٹ۔ جی ہاں، اگر ہم جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں تو ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ بہت جی زبردست بالکل۔ بات کی آپ نے۔ اچھا بیٹا، آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ جی میم، میں ویورس کو یہ پیغام دوں گا کہ اگر والدین ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ، تو انہیں چاہیے کہ وہ ریحان اسکول میں جوائن کروائیں، اپنے بچے کا مستقبل بنائیں۔ اینڈ اگر اسٹوڈنٹ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں بھی چاہیے کہ ریحان اسکول کو جوائن کریں، اے آئی سیکھیں، کیونکہ آج کل پاکستان اے آئی کی دنیا میں بہت پیچھے ہے۔ اور انہیں دوسری ایڈوائس یہ دینا چاہوں گا کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کا احترام کرے، والدین کے آگے نہ بولے، جو بھی والدین انہیں کہیں چپ کر کے کھڑا رہے، اینڈ ان کا ہر کہنا مانے، ہر وقت ان کے کام ہے اتنے چھوڑ کے نہ جائے، اینڈ بڑے کا احترام کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے، اور 5 وقت نماز ادا کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ تو میری یہی ایڈوائس تھی۔ ماشاء اللہ۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی بیٹا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم اے آئی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو ہم بہت وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اے آئی کے چکر میں ہم اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں ہم یہ کر لیں، اس کے بعد نماز پڑھ لیں گے، نیا ٹائم نکلتا چلا جاتا ہے، اس طرح سے انسان بھولتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے یا پہلے نماز کو ترجیح دینی چاہیے؟ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میم، پہلے نماز کو ترجیح دینی چاہیے۔ ہاں، اگر اے آئی کے پیچھے بھاگنا ہے تو جائیں، پہلے نماز ضرور پڑھیں۔ اے آئی بنائے، اے آئی تو ہے، اس کو ریمائنڈر کریں کہ 5 وقت میری نماز ہے، اس وقت آپ مجھے الرٹ کر دیا کریں۔ ویسے تو بندہ الرٹ ہوتا ہے، اذان ملتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے۔ اینڈ اے آئی کو بھی سکھا کے رکھیں کہ میں اس وقت نماز پڑھوں گا، اینڈ مجھے یہ بھی الرٹ کر دیا کریں۔ اینڈ انہیں چاہیے کہ پہلے نماز پڑھے پھر اے آئی کو وہ کریں، کیونکہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے وہ فریش ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک بھی اس کے کام میں مدد کرتا ہے۔ اور ایسے نہ کرے گا تو اللہ پاک ناراض ہوں گے، اور اللہ پاک ہر چیز کا قادر ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ پھر اے آئی کو نہیں سیکھ سکے گا۔ بالکل، یعنی کہ ہمیں اگر اے آئی بھی سیکھنی ہے یا کچھ بھی کوئی بھی کام کرنا ہے تو ہمیں اپنے اللہ سے مدد لینی لازمی ہوگی، جی تاکہ بالکل۔ ہمارا رب جو ہے ہم سے راضی رہے اور ہمیں ہر کام میں مدد فرمائے۔ بالکل۔ تھینک یو ویری مچ بیٹا، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں جوابات دیے، اور ہم آپ کے قدر کرتے ہیں آپ کے ٹائم کی، کہ آپ نے اپنے بہت زیادہ قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، کیونکہ آپ کے پاس واقعی ٹائم نہیں ہوتا، اور کالج کے بھی کام ہوتے ہیں، اور جو ٹاسک آپ کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی کام ہوتا ہے آپ کے پاس، اور ماشاءاللہ والدین کو بھی وقت دیتے ہیں، اور نماز کی طرف بھی آپ ماشاءاللہ توجہ دیتے ہوں گے۔ جی الحمدللہ بالکل۔ آپ کا ذہن ماشاءاللہ اس قابل ہے۔ تو میں آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں، اور مجھے امید ہے کہ یہ جو ہمارا سیشن ہوا ہے اس کو لوگوں نے دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ وہ کمنٹس بھی کریں گے، پسند بھی کریں گے۔ انشاءاللہ۔
کیونکہ اس وقت انہیں جو باتیں ملی ہیں وہ انشاءاللہ ان کے بہت کام آنے والی ہیں. تو بالکل. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں دل سے تہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ عظیم سے عظیم تر بنائیں گے اور عظیم کام آپ سے دیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے، انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں میں کہ اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ کامیابی عطا فرمائے. تو ہمارے ملک کو آپ جیسے لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ نیڈ ہے کہ ہمارے بچے اس طرح سے آگے بڑھیں جس طرح سے حیدر ہمت والے بڑھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. تو مل کر نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان زندہ زندہ باد. باد. تھینک یو بیٹا. اللہ حافظ. اللہ حافظ میم.